Sharik Kaham Media Dakugno Tini je Dui Nong Mohanpur ni Andaro Kalayo Lefung RD block Tini block of deputation relay peke Aboni Bishing Chini TWF ni Bhuzo Song Belai Kano Katong Kazakai je Ozagawo block Buskango get Buskango Berigate Kawi Tongon Obono Lori Line Chini Buri Pan Punuk Mani Obonang Belai Kano Hamzaka plus je Tini ni je deputation ni main part Gangai Tangan hinggai puila demand to je propano tongoi tongo chini greta tipralen jeng nangnai aboni bising je tabuk bus kango BC election engya angi tongmani abono rugui buchini demand tongoi tongo tai aboni sate je tabuk BSC chairman abono tui bobono norna nangnai tangan hinggai jehetu BC election chi engya hinggai BSC chairman ni tang proyojon tongba borok jehetu selected che जों बनो सिलेक्टेड हिसाबै ग्रहण खालायनाय मानिया बिनि सामनो जों हामजागे बुनि रायदानो जों हामजागे अबनो तुइबो जों दिनै खरांते सालायखिया ताइचिन मेमोरेन्डाम बतो तंगबो अबनि साथे साथे जे ताबुक चिनि अर निनि आरडी पीडब्ल्यूडी एग्रीकालचार एआरआरडी तारपरे आबन लगे तो फिशारिज गांकाय चिनि जों आदार एनरोलमेन्ट होनाय ताइ एमजीएन रेगा Abono साथे साथे गोबां माते बो दं 14 ता चिनि मेमोरेन्डाम लिस्ट abono जों तिनि अरो जे चिनि ब्लक डेपुटेशन रमानि जों मोटामोटी जों सक्सेस न होनि साइमानो ताइ आबोनि बिसिङो जे तिनि भिडियो टाइम लिमिट रि रहमान आबोनि बिसिङ जदिन ओंयाका जों जे तिनि एक्शन नामानि आबोनो जों डबल एक्शन खालायनाय जों तेबो करा खालायनाय बसकांगो डेपुटेशन लाइफिनाय Tini to bisi goma badal bisi peskango khajar ronuka one borong no saka lugunuka sakara omo sakara ro pataro maya bono bekhaki ja ko bahere prai masik jana te bhago ko bahere tabuk soli jana ro abono जों तिनि सालायखा जे ताबुक जों चिनो जागाव गोबांमा বিধবা বাটা হানি টং টং আপনি সাথে সাথে বৃদ্ধ বাটা টং টং প্রায় 5-6 মাস ধরে বড় বাটা মানি আঙি টং টং বেলাই কেন মানে খাইরকমা সিংসা অবস্থা যেহেতু বড় বাটানি উপরে বাক্সা বাক্সা পরিবার টং চু গিয়া বৃচক বুড়া খরক নাই বা খরকসা সংসার চলিত বাটানি উপর নির্ভর খালাইনে আবো মানি আং মাঙ্গাকাই এই অবনতিনে সালাই মানে এই বড় বসাও এই অব বেলাই কেন নাংকুক মানি অব जों চাই তকনাই ও 10-15 দিননি বিসিঙ্গ जों অবনা সলিউশন খালাইনে হানাইনে কগ্রই रहरका ভিডিও हामबाय